Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let us introduce ourselves. My name is Ainur Ajidah with student number 21220093 and my partner Rizky. Hello, my name is Rizkia Sulastri. For my ID student is 21220049. In this video, we will presenting our final project for Indonesian in English interpreting. So enjoy watching. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Di awal paruh ini kita akan seperti biasa hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk mengawali Anda beraktivitas pada hari ini. Okay, viewers, thank you for still being with us on Metro Morning Prime Time. At the beginning of this half, we will as usual present weather forecast information to start your activities today. Dan juga seperti biasa kita juga akan hadirkan data yang kami dapatkan dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kita yang pertama melihat bagaimana pantauan citra satelit Himawari milik BMKG. And also as usual, we will also present data that we get from the BMKG Climatology and Geophysics Agency. We foresee monitoring of Himawari satellite imagery owned by BMKG. Warna merah dan orange ini mengindikasikan di wilayah itu berpotensi terjadi hujan pada hari ini. Hijau berawan dan biru ini artinya adalah cerah. Potensi, belum suatu kepastian. The red and orange colors indicate that the region has the potential for rain today. Green is cloudy and blue means that it is sunny. This is a potential, not a certainty. Kalau kita lihat di sini, di wilayah Sumatera, tepatnya di kawasan Sumatera di sisi utara, ini memang ada sedikit wilayah di situ yang berpotensi terjadi hujan, tetapi untuk beberapa wilayah lainnya didominasi ada cerah sampai dengan berawan. Tetapi beda hal. We look here in the Sumatra region. Precisely in the Sumatra region on the north side, there are indeed a few areas there that have the potential for rain, but for other areas, there is predominantly way too cloudy. Kalau kita melihat di sini di kawasan Jakarta, kemudian Jawa Barat, Banten, kemudian ada juga sedikit wilayah di Jawa Tengah di sini akan berpotensi terjadi hujan pada hari ini, pemirsa. But it is different if we look here in the Jakarta area, then West Java, Banten, then there are also a few areas in Central Java here will have the potential for rain today. Sementara untuk Jawa Timur, memang dominan ada warna biru di sini, berarti artinya adalah cerah. Kalau hijau berarti ada sedikit titik di sini yang berpotensi berawan untuk hari ini. Kemudian while for East Java, there is predominantly blue color here means it is sunny. If green means there are a few points here that have the potential to be cloudy for today. Untuk wilayah di Pulau Kalimantan, mayoritas ini memang cerah sampai dengan berawan untuk hari ini. Kemudian Sulawesi pun juga begitu, cerah sampai dengan berawan. Then for the region on the island of Kalimantan, the majority of this island is indeed sunny to cloudy for today. Then Sulawesi is also sunny to cloudy. Kalau di Papua memang ada ini bisa dibilang 50-50 ya antara cerah berawan sampai dengan hujan, karena memang di sini ada sedikit titik di bagian utara Pulau Papua yang berpotensi terjadi hujan, namun selebihnya ini berpotensi cerah sampai dengan berawan untuk hari ini. If in Papua there is this, we could say 50-50 between sunny, cloudy to rainy, because indeed here there are a few points in the northern part of Papua Island that have the potential for rain, but the rest of this has the potential to be sunny as well as cloudy for today. Selain pantauan citra satelit Himawari, kita juga sudah rangkum sejumlah wilayah begitu untuk perakiraan cuacanya pada hari ini, tanggal 2 Maret 2023. In addition to the Himawari satellite image, we have also summarized several region for today weather forecast on 2 Maret 2023. Di Banda Aceh, hari ini sampai dengan siang hari nanti diperkirakan cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius.
In Banda Aceh today until daylight is expected bright with temperature of 23 to 31 degrees Celsius. Kemudian DKI Jakarta, waspada akan turun hujan dengan intensitas ringan dengan suhu 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Bahkan saat ini pun Jakarta sudah hujan ya, jam 6 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Jakarta, we aware of rainfall with mild intensity with temperature of 23 to 27 degrees Celsius. Even now, Jakarta has been raining from 6 hours over 5 West Indonesian time. Kemudian di Surabaya, sesuai dengan pantauan citra satelit Himawari, bahwa untuk wilayah Jawa Timur ada sebagian yang berpotensi cerah berawan. Hari ini khusus Surabaya 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Then in Surabaya, according to the satellite image of Himawari, that for the region of East Java, there are some potentially bright clouds today, especially Surabaya 24 to 32 degrees Celsius. Kita menuju ke 3 wilayah berikutnya. Denpasar hari ini berawan sama dengan Palembang yang hari ini juga diperkirakan berawan, tapi rentang suhunya ini ada sedikit perbedaan. Kalau di Denpasar suhunya antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. We are heading for the next 3 regions. In Denpasar, today is cloudy like the Palembang. That day is also thought to be cloudy. But this in temperature range, there are slight difference to the temperature in Denpasar between 24 and 32 degrees Celsius. Sementara kalau di Palembang antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Jadi suhu terendahnya yang ada perbedaan antara Denpasar dan juga Palembang. While in Palembang between 23 and 32 degrees Celsius. So the lowest temperature, there is a difference between Denpasar and also Palembang. Berikutnya adalah Makassar, hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan sama seperti DKI Jakarta hari ini, suhunya antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Next is Makassar. Today it is estimated to rain with the same moderate intensity as Jakarta DKI with temperature between 24 and 32 degrees Celsius. Nah, selain Anda wajib memantau bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini sebelum Anda beraktivitas. Well, besides you have obligated to monitor how the weather forecast for today before you take activity. So everyone, maybe that's all for us. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.